Oh, live na ta, partner. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Naka-live na dito. Wala pa kong kabalo. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Diyos. Walay katapusan. Hallelujah. Yan, nasad ta sa atong live, partner. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos nga naghatag ka nato sa maayong panglawas o panahon aron kita makapadayon sa iyang buluhaton ingon nga gipiyal sa matag usa ka nato. Praise God. Ug mugrita sa ato ang mga minahal nga mga kaigsuonan, ang ato mga minahal nga mga tigpaminawan. No? Daghang kayong salamat sa Ginoo nga niya nasabtani ning atong live Facebook live sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Ang among mga pag-ampo nga kamong tanan ana sa maayong kahimtang. Himsog og panglawas, himsog sa dang atong mga espiritu. Mabati ta sa tibuok Amerika, maayong haponon ug maayong kabuntagon sa tibuok Asia, no? Maayong gabi sa tibuok Europa ug Middle East sa tanan natong mga kaigsuonan nga naa nagpanikay-sikay o binaa sa ilang mga panginabuhi. Busy sa ilang mga panginabuhi ang atong mga kaigsuonan, ang atong mga OFWs, atong mga residente, atong mga immigrants nga mga minahal nga mga kaigsuonan ug atong mga tigpaminawan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Ato silang gigreet nining orasa ug ang among pag-ampo sa kanunay nga kamong tanan himsog og panglawas ug anaa usab ang inyong ta kahintang nga diin nagapadayon kamo sa pag-uswag pinaagi sa gahom sa Dios nga naa sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Praise God. So ani ana kita atong shout out sa di patamo adto sa unahan ng ato ang amiga ng ato ang vlogger si Igsoon Cura. Hallelujah. Praise God. Igsoon Cura. Naakakaroon na mamati sa ato ang live, no, sa Facebook. Ato ning i-share. Igsoon ha, ay kalimot pag-share diha kamong tanan nga naa sa ato ang nagpahipi sa camera. Ay mo kalimot pag-share niini kay sa inyong pag-share. Dili ako inyong gi-share kay dili baya ako mo ay artista ini, no. Ang Dios ang ato ang i-share ang pulong sa Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo nga mianhis kalibutan. Ang paghatag kanato niining kinabuhi nga atong gi-enjoy adlaw-adlaw, no? Salamat sa Dios og panalanginan gyud mo tanan sa Ginoo, di lang kay usay panalanginan kitang tanan nga nagtuo kang Kristo. Amen. Og bisan pa manggani katungolay pagtuo sa Dios, ipanalanginan gyapon sila sa Ginoo. Amen. Kay siya mo'y naghatag kanila sa ilang gininhawa o ang adlaw nga iyang gipasidlak nga ilang gi-enjoy, no? So kitang tanan pasalamatan nato ang Dios. Hallelujah. Nga anang tanan. O sa Germany kuno karon maayong hapon. Maayong hapon diha, maayong gabi di ba day? O salamat sa Ginoo, maayong hapon dire sa atong naymutangan. Sorry. Sabi ko mingkag maayong hapon diha. Okay. Maayong gabi. Salamat kaayo sa atong vlogger. Hallelujah. I-vlog ang atong ingnon ato ang Facebook live. I-apil na sa imong vlog kay aron nga isibya ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Amen. Aban sa di pa kumuadto sa unahan, no? Ato sang ihatag ang panahon sa ato ang partner. Andama lang ninyo ang inyong mga basahon, ang inyong mga Biblia, no? Andama ang inyong mga bulpin, ang inyong mga papel, kay di man sa tanang oras makaabli dahil kita sa atong Biblia, no? Gani kami diri, napay Biblia, napay gadget, usahay, napay malangan pa. Pero sige lang, basta kanunay. Amen? Praise God. Dalaygon ang Diyos ulay katapusan. So, atong ihatag ang panahon sa ato ang partner. Partner, palihog ikaw usa. Praise the Lord. Hi, praise God. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Amen. Adlaw nga Huwebes, Pitsa 5 sa atong bulan sa Oktubre
Ug aniya nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay nining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas, Biti Kanapi, makigkauban na sab kaninyo, sulod sa usa ka. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuunan, mag-ampo na kita. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Aman, ikaw ang among Diyos, buhi, Amen. gamanan Yes, sa Lord. tanang Thank you, nagbuhat sa Jesus. inyo sa Amen. langit. Yes, Lord. Ug walay laing Diyos, kawas kanimo, Amahan. Amen. Amahan, salamat sa imo pagpadala sa imong bugtong anak sa tao. Among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amen. Amahan, salamat sa imong pagban kanamo samtang kami nangandam papaingon sa among buluhaton. Dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas kung gadala sa imong Yes, pulong. Lord Jesus. Ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat. Kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Dalaygon ang Dios sa lay katapusan. So, andam na ba usab ang atong mga basahon ni ana sabta sa atong ikaduhang episode sa ato ang hisgutan nga topic sa miaging adlaw nga Lunes. Hallelujah, no? Ato tong tiwason, no? Kay may nang matiwas nato ni kay diin makabaton pa kita og dugang kaalam o kasayuran may tungod sa atong Ginoong Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang atong topic ni atong miaging Lunes nga nagaingon, all you need is to know about Him, no? Ang ato kunong gikinahanglan nga masayod kita kung kinsa siya. Amen. Mo ni atong gikinahanglan niining kinabuhia. Kay kung di kita masayod kung kinsa gayud siya, di ta kay bawa sa tapadong. Amen. Amen. Di ta kay balo kung kinsa itong sundon. No? Usay kita nga mga katawhan sa Dios ni ani ining kinabuhia. Usay ang atong gisunod no kung sama sa magsakay kita sa barko ang ato ang timonel no ug ang mapa mo atong sundon no. Kung wa ka ng mapa di pud ta kasunod sa maong dili ta ka drive sa maong barko no. Kinahanglan inig drive sa barko inubanan usab sa pag-ingnon tatan-aw sa mapa asa kapadulong no. So asa man ang timonil no. So ang kapitan nga magdas timonil no. So kining atong kinabuhi usab kinsa man ang atong kapitan nga angayan natong sundon kundi ang atong master ang Dios nga gamhanan sa tanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Amen. Na diri atong makita sa atong miaging mga episode nga atong gitun-an no. Mikwa kita sa pipila ka mga bersikulo. Pwede na ninyong inyong balikon sa pagpamati ang atoang ingnon ta video, live video nato atong Facebook, atong gihimo ni atong Lunes no. So diri di na ta mo balik dito kay ang oras nato sa ka-oras gamay ra kaayo na. Anyway, so diri atong mabasa sa ato ang libro sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20. So mapun-an kini sa atong kaalam, mapuno kini sa atong kaalam kung kinsa siya nga angay natong sayra no, nga angay natong ila-ilahon no. Kung di nato sa ila-ilahon, di ta makaila sa tinuod ni kung kinsa gayud siya nga angay nato nga tagaan og pagtagad sa mga siyang naghatag kanato og ingnon ta importansya kita mo ay pinaka espesyal para niya no. So gikinahanglan usab nato nga siya sad ang atong espesyal ni ining kinabuhia. Amen. Diri sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20, gipaila kita sa Dios diri sa iyang mga pulong nga nagaingon siya diha. Hallelujah. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios. Ano sa ato ang Binisaya.
ug mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. Ang iyang anak nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon. Sa ato pa, mao na siya, no? Mao ni siya ang atong gisgutan nga gikinahanglan nato ang tanan, ang atong gikinahanglan labaw sa tanan nga makaila kita kaniya. Ang pag-ila-ila nato sa atong buhi nga Dios inaagi sa iyang mapulong atong makatunan sa hingpit kung kinsa gayud ang ato ang gikinahanglan adlaw gabiing tanan sa atong pagkinabuhi. Amen. Amen. So diri atong maila nga siya maong matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon. Pansa di pa kita mo adto sa unahan, mag-ampo na kita. Aton dadon sa pag-ampo kining mapulong atong pagasawan. Hallelujah. Praise God. Amahan nga nakasalangit, salamat o Dios sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa among makinabuhi. Nga imo pa kaming gilugwayan ining adlaw aron Ginoo sa pagtuman sa imong kabubuton sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Man kun do na may mga butang o Dios nga di man imo kahimot diha sa among dughan karon, kuha kining tanan, kuha kami sa imong dalan aron maipadayag ang imong kaugalingon ngadto sa tanang tawo nga may igdulungog. Ug tabuni kami sa imong hamili nga dugo, silyuhi ang tanang dapit nga diin anaa ang imong mga kaanakan, ang imong mga dimihugan, ang imong mga pinili aron niining orasa sa pagpamati sa imong mga pulong walay makasamo kanamo ni walay makahatag mga-distract sa among panahon ingon nga mahuman kami nga malinawon nining orasa aron diya sa imong ngalan nga may itaas kay ang imong ngalan walay laing ngalan sama sa imong ngalan, nga ngalan sa tanang mga ngalan, nga angayan pasidunggan, pagahimaya, unog pasalamatan, karon ug hangtod sa kangturan. Sa amahan, tagay kami usab sa imong langit nun nga kaalam, kay balong panabot, aron abo panghisabtan og dugang kining mapulong among ginasawan sa matag karon ug unya. Uban sa imong mga katawhan o Dios nga naa sa pagpamati ug ikaw o Dios ang among mapasidunggan og amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi ingon nga imong mga katawhan ug pinyalan sa ngalan ni Jesucristo amahan kini among gipangay gipasalamatan sa ngalan sa amahan, anak, Espiritu Santo. Amen. 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 So, hallelujah. So padayon na kita sa unahan. So nini ato makita kung kinsa unsay iyahang inunta kinsa siya, no? Manang ningon siya nga nasayod kita, nasayod kuno kita, nga amianhi ang anak sa Dios og mihatag ug salabutan. Kisay mianhi ang anak sa Dios, no? Sa ato pa kay mianhi siya aron paghatag sa unsa salabutan kanato, dili lang kay kaluwasan kundi uban sa salabutan nga magpakasabot kita kung kinsa gayud siya, no? Nga naa sa atong taliwala. No, diri atong makita unsa gayud nga gipasabot niya sa matag usa kanato nga diin atong hisabtan o atong sabton aron niining kinabuhi wala kitay lain nga gikinahanglan nga atong tuhuan kundi siya ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise the Lord. So kung mao kini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang atong kinabuhi ana agayod sa matuod nga Dios. Masayod kita nga gipakataw ning kalibutan na ang atong kinabuhi wala magbasi sa kamot sa atong nga ginikanan o sa atong isig kataw kundi anaa sa matuod nga Dios. Ug ang iyang anak nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon. Amen. Sa ato pa sa maong pagkatao sa iyang pagkasiya, buot siya nga makaila kita kaniya sa hingpit aron didto kita kaniya mo salig kay mao kanay ato ang gikinahanglan sa atong matag adlaw nga kinabuhi. Ug moadto kita sa Salmo 147, mutan-aw kita sa atong libro. Hallelujah. Sa Salmo 147 atong basahon unsay giingon diha.
versikulo 5. Matod pa niya diha, great and mighty is our Lord, His wisdom cannot be measured. Siya ang Diyos nga gamhanan. No, atong basahon ng atong binisaya. Psalms na kita sa Salmo, Kapitulo 147, versikulo 5. Atong pabasahon ng atong partner para bahin ta sa trabaho. Kay kitang tanan, galamiton o gikinanglan magbahin kita sa buluhaton. Amen. Hallelujah. Kana siya dili kini. Okay, sige. Basa palihog ko, partner, sa atong binisaya. Yeah. Salmo 147, versikulo 5. Suma sa akong gibasa, great and mighty is our Lord. No? Amen. His wisdom cannot be measured. Okay. Gamanan kayo ang atong Ginoo. Ang iyang kaalam dili matugkad. Amen. Amen, no? So masayod kita nga siya gamhanan nga Ginoo og siya ang iyang kaalam dili gayud matugkad, no? Sa ato pa walay makatupong, walay makaingnon ta, walay makatungkad kaniya sa ato pa. Who can comprehend? Wala gyud, no? Walay bisan kinsang maalamon ining kalibutana nga makatungkad sa Dios. Amen. So gipalailan niya iyang kaugalingon diri kanato, no? Bali nakigsulti siya diri kanato nga siya mao ang Dios nga gamhanan. Gamhanan kaayo ang atong Ginoo, ang iyang kaalam dili matugkad, no? Sa ato pa walay makatupong, no? Walay makatupong kaniya, walay makatugkad, walay maka-describe, no? Wala gayud kundi siya ra. So gipailbalo kini niya alang kanatong tanan nga katawhan ni ining kalibutana. Busa buot siya nga ang matag usa kanato mo penetrate ngadto kaniya. Amen. Mo penetrate ang matag usa kanato. Interesting kaayo ni siya nga pulong, no? Ngano man. Kay kung dili nato kini ingon kita nga dili kana interesting nga isto nga pulong. Unsaon man nato pagkaibalong ang Dios gamhanan gayon, mutan-aw lang makita ni ining atong makita sa atong mga mata og dili nato maaninaw sa atong isa espiritu ug sa kamatuoran, no? So mao na nga interesting kaayo nga niining maong kinabuhia naghatag siya og kaalam kanatong tanan aron diya sa maong kaalam ato siyang maila-ila kung kinsa gayud siya nga atong gikinahanglan sa matag adlaw sa atong kinabuhi, no? Sa makadaghan ang Biblia nagapasabot kanato kung kinsa siya. Dili lang kay sa maong mga bersikulo karon nga atong gisgutan nga siya atong ila-ilahon o atong ilhon. Kung dili bisan pa niining Biblia kapila sa daghan kay mga bersikulo nga iyang gipaila-ila ang iyang kaugalingon sa matag usa kanato, ilabi na kadtong anaa sa kasibot sa pag-ila-ila gayud kaniya, unangita kaniya sa tibok niyang kasing-kasing kalaguna-una og kusog. Ato siyang i-shout out ato ang anak si Win Smith. Salamat sa Dios nga diha kanimo na akay panahon sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Usa ni ka supporter nato sa ato ang radio ministry, no, sa atong mga ingnontang atong mga kabataan nga mo ay yatagan sa Ginoo gibug-aton aron sad matuman ang kabubuton sa Dios nga doon natay mga live broadcast sa atong radio, no. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ug panalanginan kamong tanan sa Dios. Amen. O ba ni Sister Elina Galang. Magandang hapon sa iyo diyan, kapatid. Sana maintindihan mo yung Bisaya para Bisaya na lang ako, no. Kaya lang, kuminsan dumudugo pang ilong ko para sa iyo. Para alam mo, maintindihan mo kung ano ang pinag-uusapan natin. Amen. Ang pinag-uusapan natin, kapatid, nung nakaraang linggo, di ba, na ang ating daw kailangan ay ang malaman o makilala natin siya. Amen. Sa lahat ng wala tayong ibang kailangan ang makilala natin ang Panginoong Hesus. Amen.
Siya lang ang kailangan natin sa buhay natin. Kahit man, kailangan natin ang pera, kailangan natin kung ano-ano, pero ang lahat na kailangan natin, ang siyang pinaka matindi sa lahat, ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sana maintindihan mo na lang Bisaya. God bless you, kapatid. Okay? So, okay. Patuloy tayo. Padayon kita. So, ang Biblia nagtudlo ka nato kung unsay gusto niya sa atoa. Tinuturuan tayo ng Biblia. God teaches us on what God wants us or what God wants us to know about Him. Na masayod siya sa iyang iyahang gusto para nato. Ug buot siya nga naatay relasyon gayud kaniya. Ang relasyon nga dili ingnon ta ikatandi, relasyon nga dili mahatag sa atong isig katawo diri kanato. Amen. Kay way makatupong kung bisan pa na kay bana, na kay asawa, dili makatupong kung naa kay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. So ato makita nga ang Dios padayag sa iyang kaugalingon. God has revealed Himself exactly and perfectly through His Son, no? Kung ato makita ang atong Ginoong Hesukristo nga atong gitun-an adlaw-adlaw ang iyang ngalan, nga diin yatag kanato ang kaalam kay balog panabot aron diya kaniya ato siyang ikahimamat adlaw-adlaw ug ato siyang ikahalubilo sa matag karon ug gunya, no? Ug atong ikaistorya sa matag karon ug gunya ug nga siya mamati diri usab kanato. Diha sa atong pakig-ila-ila o pakigrelasyon kaniya, makaila kita kung kinsa gayud siya. Amen. Amen. Gawas kung dili kita makigrelasyon kaniya, di ta kailan niya kung kinsa siya, no? Mo nang usay kasagaran sumo palandungon nga kun naay magwali may tungod kaniya, dayon og reject, no? Naay mga tao ingon ni ana. Labi na og ato nang ingnon nga ang Dios espiritu, di siya mahikap, di siya makita, no? So, naaday mo tuis ni anang bahina, no? Sagad na agin na, di gina mawala. But you know what? Ang Biblia atong makita sa ato ang libro sa 1 Juan, Kapitulo 2, mutanaw kita dito sa atong libro sa 1 Juan. Atong basahon kining atong libro. Moabli kita sa atong mga Biblia ha, ayaw mo katapol sa pag-abli kay kaning atong pag-abli, dili ni pag-abli para nga ingnon mga bright sa atong Biblia. Pag-abli kini aron kitang tanan makat-on may tungod kaniya. Kay gusto niya nga ang tanang tao ning kalibutan magpakaila kaniya kung kinsa gayud siya aron niining kinabuhi siya mo ay matuman og dili kita. Amen. So diri atong mabasa diya sa 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 3 ngadto sa 6 ato ning hinahinayon og basa kay aron nga atong matun-an unsay giingon masabtan, no? Versikulo 3 matud pa niya, if we obey God's commands, then we are sure that we know Him. If we say that we know Him but do not obey His commands, we are liars and there is no truth in us. But if we obey His word, we are the ones whose love for God has really been made perfect. This is how we can be sure that we are in union with God. Now, verse 6, if we say that we remain in union with God, we should live just as Jesus Christ did. No? Ato pa, atong basahon ang atong mga binisaya. Kinahanglan tani nga basahon ni sa binisaya. Walang kanimo nga Tagalog, kapatid Ilina, pwede mong basahin sa iyong Bible. First John, ayan sinulat ng anak ko sa may comment section. First John, 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 nga, hanggang 6, versikulo 6, okay? Palihog ko, partners, versikulo 3. Versikulo 2 di ay, magsugod ta sa 2, okay?
Okay, sige, palihog. Praise God. Uh, Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala Amen. aron sa mapasaylo kita. Amen. Ug dili lang alang kanato kundi alang usab sa mga sala sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Amen. Sa 3, masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumanon nato ang iyang mga sugo. Amen. Sa 4, ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon. Ug wala kaniya ang kamatuoran. Sa 5, apan ang tawo nga nagatuman sa pulong sa Dios tinuod nga nagingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Amen. Ug sa ingon niini masiguro nato nga kita anaa gayud sa Dios. Amen. Sa 6, ang nagaingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Hesukristo. Amen. Praise the Lord, no? So, klaro kayo ning atong gibasa karon, no? Ato ning gibasa karon, klaro kaayo unsa siya, kinsa siya, no? And Christ himself, the righteous one. Siya mo si Jesucristo ang matarong nga Dios, no? Matod niya, and Christ himself is the means of which our sins are forgiven. Siya maoy halad aron mapasaylo ang atong mga sala. So mailan ra nato siya nga siyang nagpasaylo sa atong mga sala og diha arbataman. No, dili. Mapadayon kita. Og dili lang kay ang ato ra, kundi ang mga sala usab sa tanang tao. That means the whole world. No? Ang tibuok kalibutan, siya mo'y nagpasaylo. Nakailaman kaniya o wala, siya mo'y nagpasaylo. Apan ana kanatong pag-acknowledge kaniya, una nato madawat ang pasaylo sa diyang mudawat kita kaniya nga atong Ginuog manluluwas. Amen. Praise God. Now, versikulo 3, kung tumanon nato, if we obey God commands, atong tumanon kuno ang sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may moingon nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon. We are liars and there is no truth in us. No? Kung dili ta mo obey sa iyang mga tulumanon, umingon ta nakaila kita kaniya, din di ta pagtuman sa iyang tulumanon, so we are liars. We are called liars. But if we obey His word, we are ones who love for God has really been made perfect. Ato pa? Kung nagtuman ta sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya, ang gugma sa Dios, nahingpit kuno diri kanato, ngadto kaniya nga nagadawat, nagailaw, nagatuman sa iyang tulumanon. Amen. May baluan nato, no? This is how we can be sure that we are union with Christ. Di ata kuno may balo. Sumala sa kabubuton sa Dios, pinaagi niini. Amen. So, sa ato pa, gisulti niya kini aron mapunan pa ang atong kasayuran kung kinsa siya. Amen. No, kay mao ni atong gikinahanglan niining kinabuhia. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesukristo. So kano sa kita magkinabuhi sama sa atong Ginoong Hesukristo? No? Manay gusto niya ipatuman diri kanato, no? Dili kay moingon ta na sa luwas naman ko, di man ko maluwas pinaagi sa akong buhat, so nganong ako pamanang ug makasala ko pasayloon ko na, right? Pero kung sakto na imong gingon, pero kung di ta katuman sa iyang tulumanon, magunsa man ang ato ang pag-ila kaniya, nga wa man nato siya tumana. No? Wa man nato siya tumana. So gikinahanglan bago di ay nga ato gid siyang tumanon. Natural. Kay mao kana ang iyang sugo. Amen? Amen. So gikinahanglan gid nato tagaan og pagtagad kay kung di nato kana tagaan og pagtagad, mahimo ra nga wala ta nakaila kaniya. Amen? So mo nang gitudluan kita aron kitang tanan magpakaila kaniya sa hingpit. Pinaagi sa atong pag-ila
kaniya ug ang atong pagtuman sa iyang tulumanon. Kay kung wala ka na siya, di nato buhaton ka na, sama rang wata kailan niya. Iyan ang isulti, di ba? So maram ato kita sa Kapitulo 1 sa libro sa atong Juan. Tanaw na to unsay giingon sa atong libro sa Juan. Ato na sa atong libro sa Juan, ha? Libro sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 18. Ito ta dito unsay giingon sa atong Biblia. Hallelujah. Praise the Lord, no? So, makita nato sa atong libro sa atong John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God. The only Son who is the same as God and is at the Father's side, He has made him known. Ato pa, wa pa kunoy nakaila unsa man sa atong binisaya, partner, palihog ko. Okay. Wala gayoy tao nga nakakita sa Dios nga Amahan. Apan gipaila siya kanato sa bugtong anak sa Dios nga kauban kanunay sa Amahan. Amen. So busa, kung kita gusto makailan niya, mayroon kita nakailan na, wa pa man kunoy nakakita sa Dios nga Amahan. Matod pa niya. Walay tao nga nakakita, wala gayoy tao nga nakakita sa Dios nga Amahan. Kay bisan pamanggani si Abraham, si kisingan ani Moises, so manggani kakita sa iyang dagway, di ba? Amen. So, ang pagbasa sa iyang, ang pagtuman sa iyang tulumanon, ingon nga nagbasa kita may tungod kaniya. Nagtuman kita tungod kay nato siyang nabasa, ato siyang nadungog, ato siyang giila, ato siyang gidawat. Now, dili kita mo tan-aw sa picture. Kay walay picture nga paigo, nga diin ato maaninaw nga siya mao kana. Amen. Amen. Walay picture nga atong makita o litrato o bin imahe nga atong ingnon ta shorta nga siya mao kana. Amen. Kay kung naapay picture na lang ato ang simbahon, no? Apan dili kana mao. So mao nang gusto niya nga makaila kita kaniya sa hingpit, pinaagi sa atong pagbasa sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Kay kung atong basahon ang pulong sa Dios, diya kita makakita kung kinsa gayud siya. Mintras di ta mo basa sa Biblia, di ta makaila kung kinsa siya. Mahimong ato lang paminahon ang mga haka-haka sa tao, ubin ang mga sinultian sa mga tao, o sa ato mga karaan nga mga ingnon ta, mga tao nga nagsulti nga mao kini mao kana. Apan ang kamaturan ng pabilin nga walay pay tao nga nakakita sa Dios. Amen. Ato pa, kung way tao nakakita sa Dios, mayroon ang uban, nagkauban manggani sila ni sa mga tinunan sa Dios, di ba? Kay nahimo man siyang tao anang higayuna. Pero kung mo to kita nga kung ang iyang dagway sa diyang kauban siya, sa iyang mga tinunan, dili ang dagway sama siyang gingon sa Genesis chapter 1 verse 26 nga gipakatao niya ang tao sama sa iyang imahe, sa ato pa imahe, sa unsa niyang imahe, sa iyang kinaiya, karakteristik niya, gikinahanglan nato ilhon siya. No sa ni anang paagi makaila kita kanya sa hingpit. No? So diri atong basahon sa atong libro sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 3 ato kita didto. Tan-aw ta sa ato ang mga Hebreo, libro sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus, no? Okay, mubasa kita sa ato ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3. Unsay gingon sa atong mga Biblia. Hallelujah. He reflects the brightness of God's glory and is the exact likeness of God's own being, sustaining the universe with His powerful word. After achieving forgiveness for the sins of all human beings, He sat down in a heaven at the right side of God, the supreme power. Ato pa, unsa may gingon sa atong binisaya, atong basahon dia partner, palihog. Okay. Diha kaniya makita nga nagsidlak
nga gahom sa Dios. Mm. Ug kun unsa ang Dios mausab siya. Mm. Siya mao ang nagabuot sa tanang nga butang sa tibuok kalibutan, pinaagi sa iyang gamhanang mga pulong. Amen. Siya dihang nainluan niya kita sa atong mga sala, bilingkod siya sa tuong dapit sa makagagahom nga Dios didto sa langit. Amen. Sumuha ka na pagpaila niya sa iyang kaugalingon dugang diri kanato, no? So kung unsa iyang gisulti diri nga naglarawan siya sa himaya sa Dios. Mo na nga ang kahayag may nagareplika diha kaniya ang anuman kay diha gayud kaniya ang kinaiya sa Dios. Siya mooy matod pa niya siya ay mooy nagkupot sa tibuok universo. Ato pa way laing nagkupot sa tibuok universo. Siya. Amen. Pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Amen. Ug tapos niya na hugasi ang mga tao sa iyang mga sala, kita mga tao. Milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Ato Amen. pa, human siya nabanhaw. No? Ato pa, diin siya karon naa sa langit, di ba? So kung unsa siya nga atong maaninaw sa panahon nga diin siya na diha na sa wala pay itsura ang kalibutan, sumala pa sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 1 ug 2. Sa ato pa, diha naman siya ang iyang espiritu nga naglihok ibabaw sa katubigan, ug sa karon nga naa siya naglingkod tupad sa amahan diha sa langit. Ang iyang espiritu nga diha sa ibabaw sa katubigan nga naglihok mausad ang iyang espiritu nga naglingkod karon diha sa langit. Karon sa tuong kamot sa amahan. Amen. Now karon kining atong kasing-kasing kun ato siyang pasudlon sa atong dughan, buot pud siya nga mosulod sa atong kinabuhi. Aron diya sa atong kinabuhi, makaila kita sa hingpit kaniya, pinaagi sa atong pag-ila-ila kaniya sa hingpit sa iyang mga pulong. Pinaagi nining iyang mga pulong atong ginabasa sa matag karon ug unya. Amen. Amen. Bot nga ipalaila ang iyang kaugalingon diri kanato aron nga di kita mga wala. Kay samtang niining kinabuhia, daghang kaayo ang muanhi nga moingon ako mao ni ang ingnon ta Ginoo. Dili na siya makadawat ni ana nganuman kay dili nato siya kapulihan sa tao nga iyang ginama. Amen. Amen. O sa iyang mga binuhat. Walay mo puli niya nga iyang binuhat, kundi siya. Kay siya ang maong nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Praise God. So atong tan-anon sa gingon sa atong libro sa Kolosas Kapitulo 1. Unsa naman atong time, okay, naapatay oras, gamay na lang sad ang atong usa ka oras, no. Dili atong makita sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 15, atong tan-awon sa gingon sa atong Biblia. Hallelujah. So atong iadto sa Kolosas. Salamat sa Ginoo, sa grasya sa Dios, no nga. Sa iniinay kung atong gid kining buhaton sa matag karon ug unya, no. Di kita makulangan. Amen. Amen. Kay ang maong pulong atong ginatud-an sa matag karon ug unya may maghatag kanato sa lamdag. O nga niini ato gayud siyang mailhan sa hingpit kung kinsa siya. Amen. Okay, so ato kita sa ato ang libro sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 15. Matud pa diha sa atong libro. Christ is the visible likeness of the invisible God. He is the firstborn son, superior to all created things. Okay, atong basahon ng atong binisaya. Palihog ko, partner, palihog. Okay. Kinsa si Kristo ug unsa ang iyang gihimo? Si Kristo mao gayud ang hulagway sa dili makita nga Dios. Amen. Ug siya ang makagagahom sa tanan. Amen. Si, wa na gilain, no. Siya gyud ang makagagahom sa nga tanan. O nagiingon sa ato ang libro sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 15. So, kung si Kristo mao makita nga dagway nga dili makita nga Dios, siya ang kamagulangang anak
ug labaw sa tanang binuhat. So, napa ba'y makatupong kaniya? Wala na. Amen. Wala na makatupong kaniya. So, kay wala may makatupong kaniya, buot niya nga ipailaila nga adtog yung kaniya. Mudangop. Siya mo imong gikinahanglan adlaw o gabi sa imong kinabuhi. Amen. Nga wala na ilaing Diyos sama kaniya nga maghatag kanimo paog ingnon ta sa imong gikinahanglan sa unsa mang matanga, unsa mang butanga, unsa mang pananglit sa imong kinabuhi nga imong gikinahanglan. Amen. Sumutan-aw kita atong basahon na san moadto kita sa Juan 14 versikulo 9. Mutan-aw kita sa gingon atong basahon kini. Morning akong gingon sa atong mga kaigsunan kaninyong tanan nga di ta magtinapulan sa pagbasa ni ining atong Biblia. Kay kun ato kining basahon sa matag karon ug unya, makailagid ta sa Ginoo nga atong gisimba ug gialagaran sa espiritu sa kamatuoran. Okay. Madto kita sa John 14 verse 7. So matod pa sa atong Biblia diri, 7 ba to akong giingon? No. 49. Okay. 49. Ato ning ibutang sa 9. Nabasa tanan. Okay. Mitubag. Okay. Kadiyot. Sa 9. 9. Ato to sa atong 9. So matod pa niya diya. Jesus answered, "For a long time I have been with you all, yet you do not know me. Philip, whoever has seen me has seen the Father. Why then do you say, show us the Father?" Kaya nguban, mangita sa amahan, kinsa mang amahan. Sa ato pa, kung si Jesus, kung naa si Jesus, nga mao atong matod nga Diyos, kinsa man ang amahan. So, kunya ang uban, nganuman nga, tulo ba di ang Ginoo? Usara ang Ginoo. Ba't mao ni gingong Trinity, no? Okay, so mato ta sa ato ang binisaya palihog ko partner bire sa mitubag si Jesus. Mitubag si Jesus. Dugay na ang atong panag-uban Pilipi. Apan wala pagyo di ay ikaw makaila kanako. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Ano nagaingon ka pa na ipakita ko kaninyo ang amahan. Amen. Manay sagad usay, manay usay ginadibetihan sa mga tao. Sa mga tao nga gusto gid mo tuis sa kamatuoran, no. Usay na ay tao nga kabalota nga naibalo na gud na sila unsay sakto pero gusto lang sila mo tuis sa kamatuoran kay nganuman ay nagtuo sila nga ang ilang pagtuis sa kamatuoran makaayo sa uban. Ubin pag wala ba, no? O nang dili gayud ka na madawat sa atong Ginoo kay mopuno og mokuha niini, mopuno sad ang silot ug ang mokuha niini kuhaan sad sa kinabuhi. Amen. Nga walay katapusan. Maayong gabi sa ato ang pagumangkon si Delia Kanapi. Salamat nak nga pamati pa ka, nakaapas ka, pero sa bagay ako ning ipang-share ninyo sa inyong mga messenger para sad mo makashare sa uban o pwede sad mo makapaminaw ni ini pag-usab, no, kung naamo sa inyong oras sa inyong mga pagpamalandong. Ug niini sa inyong pagbasa o pagpamati makaginansya gyud ta. Kaya ang atong pagpamati sa pulong sa Dios dili ka na makadaot sa ato ang pagkinabuhi inunoa maghatag kinig kaayuhan sa atong lawas kalag espiritu. Amen. Panalanginan ka sa Dios uban sa tanan nga namati kanato nga naa nagpaluyo ay magkalimot pag-share suma sa akong kanunay gipahinumdum kaninyo kay sama ra nga kamo may nakapamunga o hatagan mo sa amahan sa bisan unsa inyong pangayoon sa ngalan matud pa diha sa libro sa versikulo 16 kapitulo 15 sa libro sa Juan. So, dili na akong pulong iyahan na. So, diri atong makita, mga kaigsunan, mga kaanakan sa Dios, no. Kitang tanan nga ni akaron, no. Diya sa John 14, verse 9 nga. Si Jesus mismo ang nitubag niini. Dugay na ang atong panag-uban, matod pa niya ni Pilipi, apan
Wala pa bagay di ikaw makaila ka nako. Sama karon kung naaywa makaila kaniya. Gipaila ni Jesus ang iyang kaugalingon diya kanimo. Nga siya mo ang bugtong Dios matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Walay laing Dios sama kaniya. Siya mo ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. So dili ka na matuis ni bisan kinsa nga niya sa kalibutan. Tuison man ka na nimo, no? Og dili ang tanang tuhod mo luhod mo kumpisal sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga siya mao ang bugtong Dios Ginuog manluluwas. Amen. Amen. Mao ginay mahitabo sa umabot nga mga adlaw. No. Diha niini ang Ginoo nagpaila-ila gayud sa iyang kaugalingon nga kanato sa matag usa kanato. Dili kay kulang kundili exactly gayud og perpekto gayud ang iyang kaugalingon nga iyang gipaila diha sa iyang bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Samtang kita nagtan-aw kang Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas, siya mo ay pulong nga mianhi sa kalibutan aron niining maong yuta nga atong gitumban buot siya nga kitang tanan masayod nga siya maong atong gikinahanglan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Buot siya nga makita nimo ang Ginoo masayod ka sa kamatuoran may tungod kaniya ug imo siyang mahimamat sa espiritu ug sa kamatuoran o nga makig-uban kaniya diya sa espiritu ug sa kamatuoran ug makigsulti kaniya diya sa espiritu ug sa kamatuoran o mamati ka kaniya diya sa espiritu sa kamatuoran o makig-uban ka kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Amen. Walay makigdait sa Dios nga pinaagi sa makita sa mga mata. Amen. Salamat sa Dios o ang Dios nga naghatag kanato niining maong kaalam. Mamatod pa diha sa libro sa Panultihon, Kapitulo 6, atong basahon. Salamat sa Dios o kinainangayo og pag-ampo may to alang sa ilang pagbiyahe, no? Sa atong igsoon ang atong vlogger si Cora Alaba Balais. Atong iampo sila itong mga kaigsuonan samtang sila kuno nag-drive padulong sa ilang padulngan ug asa ni sila padulong ang panalipod sa Dios maanaa kaninyong tanan. Amen. Mao kini atong pag-ampo nga maabot mo sa inyong padulngan sa maayong kamot ug ibalik sa mo sa inyong gigikanan sa maayong kamot sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Sumabalik kita sa atong tema. O jadi pa day ko malimot ang atong pastora nga anaa sa iyang pagbiyahe. Samtang siya mag-aebanghilyo sa maayong balita. Matod pa niya sa ilang text diri sa atong Everyday Bible Study Group nga nadisgrasya ang ilang sakyanan na bangga kuno ambot og ang unsay naguba og atong panghinaoton og ang pagtabon sa iyang hamili nga dugo sa atong Ginoong Hesukristo maanaa kanila si Pastora Rose o si Pastor Boy Tanuan, no, padulong sila sa ilang misyon. Amen. Salamat sa Dios nga gamahanan kayo ang Dios nga magpasiguli sa ilahang sakyanan. Maingon man ang atong pasalamatan nga naa sila sa maayong kamot. Wala ra sila maunsa o ang ato ang pag-ampo nga ang pagsangkap sa atong buhi nga Dios mag-uban kanila. Amen. Kay ni ana nagkinahanglan sila og sakyanan kay dili lalim ang maglakaw nga wala tay sakyanan, no? Sa unang panahon pwede rang baklayon. Pero sa pagkakaron lahi na, no? No, atos ang mga alagad sa Dios inunta mga batanon pasad sila nagkinanglan pud sila og sakyanan kay dili pud lalim, no, nga manlakaw sila nga naa sila sa ilahang inunta lagyo nga adtuan unya wala sila'y kasakyan kay dili labi na karon nga ting-ulan, no. So pasalamatan nato ang Ginoo nga sangkapan sila sa atong Ginoong Hesukristo diya sa nangingapin niyang bandi sa langit. Amen. Praise God. So diri atong ginon mao ni
iyang gipadala ang iyang bugtong anak among ginusos nga mao ang pulong, ug ang pulong mao ang Dios, no? Sa ato pa uban diha ni ana. Iyang gihatag ang iyang kaalam sa tanang tawo nining kalibutan aron kitang tanan masayod kung kinsa siya, ug siya nga naghatag kanato nining maong kaalam, siya usad magatisok sa iyang mga pulong diha sa atong mga kasing-kasing, ug ato kining isilsil sa atong mga alimpatakan aron mao kini ang magtudlo ug magtultol kanato sa panahon nga maglakaw kita, mopanaw kita niining kinabuhia. Mao ni magbantay kanato sa panahon nga naa kita sa kagabion, no? Salamat sa Dios, salamat sa atong igsoon, atong kumari si Rainford. Salamat sa Ginoo nga nakapamati sa kadya igsoon. Panalanginan kadya sa Dios ug ang Dios magapadayon sa pagpamuhat sa inyong taliwala nga magtiayon. Yes, Amen. Australia. Uban sa ato ang inaanak, ulitaw na atong inanak si Dios. Amen. Manalanginan mo sa Dios. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So magkalimot pag-share. Marani akong hangyo ninyo kay mao nay gusto sa Ginoo nga makaharvest tag mga kalag. Amen. Praise God. Ay mo paggunahon na magharvest ta og inunta sa lapi, bandi o bulawan. Kay ang tanan mo sunod ra na basta atong sundon ang Ginoo. Amen. Unahon. So diri ato makita nga maong kaalam nga mao siya nga mianis kalibutan aron maghatag magtultol kanato sa insakto nga dalan kanato. So mao ni giingon nato diri sa atong Biblia sa atong panultihon kapitulo 6 sa libro sa panultihon. Ato ni pasultihon ang atong libro. Mabasa kita partner sa ato ang libro sa panultihon. Asa ni atong panultihon. Hallelujah. Praise the Lord. Kapitulo 6. Versikulo 20. Ani ato ra diri. Okay. Okay ra sa dugaritas sa 21. 21, 22, 23. Okay? Okay, sige. Mabasa kita sa ato ang sige, matod pa niya diha. Sa atong mga in English, matod pa. Keep their words with you always. Look, matod pa siya, lock in your hearts. Ato pa, ikandado sa inyong kasing-kasing. No? No, dili anak panultihon. At panultihon sa atong Proverbs chapter 6 verse 21 to 23. Palihog ko anak. Ilisi imong revelation. Thank you. So dire ningon siya, keep their words with you always. Lock in your heart. Their teaching will lead you when you travel, protect you at night, and advise you during the day. 23. Their instruction are shining light. Their correction, atol pa niya, can teach you how to live. See? O sige, basaha palihog sa imong binisaya diya, partner, palihog lang. Okay. Itanong kini sa imong huna-huna aron dili mo gayud kalimtan. Magiya kini, magtipig og magpahinumdum kanimo sa bisan unsay imong buhaton. Sa 23, kay ang ilang mga sugo sama sa suga nga muhatag kanimong kayag. Amen. Ug ang pagbadlong ug pagtul-id nila sa imong kamatasan makaayo og makapataas sa imong kinabuhi. Amen. Mo ba na imong mabasa diha kaayo sa kinabuhi. Okay. So diri atong mabasa sa atong NIV. Okay. So pasalamatan nato ang Ginoo kay ang kaalam di ay nga iyang gihatag diri kanato nga mao ang iyang pulong nga mianis kalibutan, mao kanay atong angayan itisok sa ato ang alimpatakan diri sa atong dughan, ug mao ni ang magtultol kanato sa panahon nga maglakaw kita niining kinabuhia. Amen. Sa panahon sa adlaw tultulan kita, sa panahon sa gabi magbantay kini kanato. Sa panahon nga naa kita sa atong inunta adlaw asa kita padulong magtambag kini kanato. Kung unsang atong mga buhaton tambagan kita.
ug mao kini ang kasuguan nga diin mao ang suga kuno ha, limang kag magsuga og magtudlo kanato, no, magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi. Oh. So kinsa man na siya nga atong angayan nga ila-ilahon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, no? Si Kristo nga mianhis kalibutan aron iyang gipaila ang iyang kaugalingon sa tanang tawo nga binuhat niya nining kalibutan na. Apan kasagaran wala mo dawat kaniya tungod kay buot sila mangita og ebidensya. Moingon sila to see is to believe, no? Pero kita nga gipakamatarong sa Dios nga giatagan niya ingnon ta kaluwasan gikinahanglan nato nga magkinabuhi kita dili sa makita kundi sa pagtuo. Amen. Mao kanang gusto niya nga ang tanang tawo mo tuo kaniya. Mo na kung mahimo pa lang, no? Kung mahimo pa lang. Kung ang Dios bitaw kanang say ngalan ani dili siya puno sa grasya, no? Kitang tanan wag iusa natong maluwas, no? Pero tungod kay ang yang gugma wala man gay paglubad, mo na nagpaabot ragid siya sa matag usa kanato nga moduol kaniya, mangita kaniya, mutawag kaniya, no? Musangpit kaniya, makighilambigit kaniya, makigpiloship kaniya, no? Mo na ang gusto sa Ginoo. Naghulat lagi siya na mati siya kanato sa panahon nga naata sa mga nagkalain-lain nato nga problema. Unya usay ang atong basulon ang Ginoo nganong ingon ani ko, nganong pobre ko na daghan dato, nganong naunsa ko, no, nagtarong man ta ko nya nganong yun ani akong kinabuhi, no. Sa panahon nga ingon ni ana ang imuhang ang imong pagpamaba, ang Dios naminaw, no. Naminaw siya. Ug siya usab makigsulti kung mamati kita kaniya. Pansagad usay subo palandungon nga inigsulti nato, di nato pasultion ang Ginoo. Kanunay lang kita, no? Gusto nato nga kita may matuman og dili siya. Mao ning atong unahon-naon nga wa tay gikinahanglan ni ining kinabuhia. Nga ingnon ta mo salir kanato kundi ang Dios ra. Siya nga mianis kalibutan. Mao bitanang ningon sa ayaw mo pagtipig sa inyong bandi dinhi sa yuta nga diin kawaton ra kutkoton sa anay. Hindi adto niya ang bahandi nato tipigan, no? Usay tungod sa bahandi nga adto nato tipigan, usay di pa nato kana mahimo nganuman anugnan ta. Ining moabot na gayong abot nato og usa ka libo anugon kaing kuhaan og usa ka gatos para sa Ginoo, no? Moabot na gani og 2,000 labaw pang anugon kay 200 naging makuha sa ato ang 2,000. Kung moabot nag 5,000 mas labaw pang anugon kay 500 naging makuha sa ato ang 5,000, no? Nya moingon patapasaylo ako Lord kina ako'y bayranan. Mo nang usahay ang atong bulsa kanunay buslot. Say moingon ta nga naman atong kita from hand to mouth nga naman. Naabagoy gibutang diya sa ato ang Biblia nga ang atong kwarta kinahanglan tipigan, no? Ug mag-save manggali ka una-una nga nakahatag ka sa imong obligasyon. Kaya kung wa ka nakahatag sa imong obligasyon, unya mo save ka, mo tago ka, mo tipig ka, aw kuhaon gyapon na sa Ginoo. Amen. O kung kuhaon na gali na sa Ginoo, ayaw pagreklamo. Ano man, wa man kakailan niya, wa man nimo buhatang iyang tulumanon. Kaya nakaila ka niya, mo buhat sa iyang tulumanon. Mo na atong gibasa, di ba? So mao na nga gusto niya ipaila-ilang yang kaugalingon diri kanato aron di ta makulangan ni ining kinabuhia. Amen. So man atong hunahon-naon mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan.
Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, sakit palandungon usay nga makaila kita kaniya sa hingpit. Nganuman, kay mas may pagdi ta kaila kaysa makaila. Kay makaila na ganita, kinanglan maglikay gid ta makasala. Unya, kay lami ba ang sala? No? Lami ang sala. Manigingon. Ang doktor maingon, ayaw kaon og ingon ini. Kinanglan imno nini mong tambala. Kaya hindi ka ma-high blood. Nag-abot sa inyo. Lami man kayo, ikaw humba. Litson. O, di taas na imong presyon. Anak ginang lami. Diba? Mao sa nak sa kasuguan sa Ginoo. Ang tulumanon sa Dios sakit tumanon sa mga tao nga wala naghandom sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Apan alang kanato nga naa anak kang Kristo gikinahanglan nato kanang lig-unon ang atong pagtuo. Hinaagi sa atong pagsimba kaniya sa espiritu sa kamatuoran, pag-alagad kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalagunahon og kusog nga ato pa siyang maila og dugang og hangtod sa kahangturan. Nga di tamulunga kay ang matod pa ang mo lahutay maluwas. Amen. Amen. Praise God. So niini mga kaigsuonan, salamat sa Dios sa atong igsuon si Ami Balagtas Pumentera, salamat sa Dios. Kapamati ka sa atong tulumanon. Mayon ta mabusog mo sa inyohang pagpamati sa kanunay. Sana palagi kayong nakikinig at sana sundan ninyo tayo sa ating programa, ang katotohanan sa Biblia, no, ang kamatuoran sa Biblia. Pag hindi nyo kami naintindihan, may mga Bible naman kayo, pwede ninyong tingnan ang mga bersikulo at ang Holy Spirit, ang Santong Espiritu, siyang magtuturo sa atin kasi siya ang tunay na ating tagapagturo. Amen? Sa pangalan ni Jesus. God bless you, Sister Ami. And una ko mo sira ni ining ato ang tulumanon, mag-ampo una kita. Kundi sa imong nahimutangan, wala pa ka makaila kaniya sa hingpit, ato gayud siyang ila-ilahon, pinaagi sa iyang mga pulong. Amen? So mag-ampo na kita, kay dini ni ining atong oras karon ni asya sa atong taliwala. Ningon siya, nagtindog ako sa inyong pultahan. Nagtindog ako sa imong pultahan. Ug kung may makadungog sa akong tingog, umuabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Mukaon siya uban kanako. Ug mukaon siya, musaw ako uban kaniya, ug mukaon siya uban kanako. Sumo kanay gisulti ni Jesus, no? So atong tan-awon sa atong mga kinabuhi kung naabagid siya sa atong panimalay. Amen. Pinaagi sa iyang mga pulong nga atong tumanon. Sa iyang mga tulumanon, atong yung masinati ang Diyos buhi. Amen. Magkinaunsa man ang langit tugang yuta. Magtuad-tuali man ang atong kinabuhi, naagid siya. Atong ginasyang mapamati. Atong maaninaw nga iyang presensya na agayod uban kanato. Amen. Amen. Praise God. Shalom din sa iyo, Sister Ami. Kay mag-ampo ta. Let us pray, no? Ampo na ta. Himo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan nga naa ka sa langit, Amahan nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong sa Hesus. ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus. Aniamidol ako kanimo, O Dios, Ani amidula ko kanimo o Dios. nga usa ka makasasala. Na usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala. sa tanan kong mga sala. Nahimo batok kanimo Nga nahimo bato kanimo sa pulong, sa pulo, sa buhat, sa buhat, ug sa unahuna. sa una. Hugasi ako Hugasi ako sa imong hamili nga dugo, sa imong hamili nga imong giula na imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo, sa krus sa Kalbaryo. sa tanang kong pagkadautan, Sa tanan kong pagkadautan. sukad sa akong pagkabata, Sukad pa sa akong pagkabata. hangtod ni ining panahon na. Antod niining panahon na. Ug salamat Ginoong Hesus, Salamat Ginoong Hesus. nga niining tungura, Niining tungora. yablihan kong akong kasing-kasing, Kung akong kasing-kasing. ug sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Nagato ako, Nagato ako. nga ikaw akong Ginoo. Ikaw akong Ginoo. Miila ako kanimo, Wila ako ikaw kanimo. akong Ginoo. Na ikaw akong Ug Ginoo. akong manluluwas. Ug akong manluluwas. Ug nagato ako, Ug nagato nga ikaw mo ang Diyo, ang gibanhaw sa Nga Dios. ikaw ang
Bandaw sa Dios. gikan sa mga patay. Gikan sa mga patay. Salamat o Dios Salamat o Dios sa imong mga pulong sa imong mga nga pulong akong nadungog akong ug nadungog. sukan nining adlaw. Sukad ini. Ikaw na maghari diri Ikaw kanako. na maghari diri ka na. Tudloy ako Tudloy ako. sa pagpangalagad kanimo Pagpangalagat sa ka. tibuok kong kasing-kasing, Tibok kong kasing-kasing. sa tibuok kong kalag, Tibok kong kalag. una-huna Ug una. ug kusog. Ug kusog. Ug giyahi ako Ug giyaya sa ako pagsimba sa kanimo pagsimba sa kanimo. espiritu Sa espiritu. ug sa kamatuoran. Sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat, Ginoong sa Hesus. kapasayloan sa akong mga sala. Pasayloan sa akong mga Ug sala. isulat ang akong ngalan Ug isulat ang akong sa ngalan basahon sa sa kinabuhi. basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Sa Kristo, ngalan ni Jesu kini Kristo. akong gipangayo, gipasalamatan. Gipasalamatan. Sa ngalan sa Amahan, Sa ngalan sa Man, Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. 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 O kikidawat mo naman si Jesus nga imong Ginoo manluluwas. Ug moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Kay nagaingon ang Biblia sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, alang niadtong midawat umisalig kaniya, giyatagan siya katungod nga mamahimong anak sa Dios. Amen. O kanahimo na kitang mga anak sa Dios, diya sa nangingapin niyang grasya, giyatagan kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. So naana natong walay puas nga panalangin ug naana ka nato ang pagklim ni ana adlaw-adlaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga ang Dios nga naghatag kanato niining kinabuhia, siya usab ang magpuno kanato sa kaalam kay balog panabot aron ato pa siyang maila og dugang pinaagi sa atong pagkat-on sa iyang mga pulong. Amen. Og diri ang Dios nga tinubdan sa paglao magpuno unta kanatong tanan sa kalipay ug pakigdait. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom. Pinaagi sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niana sa atong mga dughan. Amen. Musa akong ihatag, akong ulian ang Dios sa tanang dungog, himaya ug kadaugan, pagpasalamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen ug amen ug amen. So akong ihatag ang panahon sa akong kapartner. Praise the Lord, imong panahon partner. Mga kaigsuunan, natapos na sa ang atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Amen. Biblia. Praise the Lord. Mga kaigsuunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com. O sa messenger, pangtaa lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Dios, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa kong kapikas Biti Kanapi, malipayong manamilit mo usab kaninyo, ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maana kanila. Amen. Praise the Lord. Thank you, Ug kaniya nga Jesus. may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kaang. Amen, og amen, og amen. Daghang kaayong salamat ay mo kalimot sa pag-share niining ato ang live videos, no? O pwede sad mi ninyong sundan sa matag adlaw sa Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9 sa atong oras diri sa Amerika. O kung naa kamo sa Pilipinas, alas 7 dai diri sa ato ang dapit sa Amerika og alas 8 sa buntag sa Pilipinas ngadto sa alas 9. Pangita lang sa inyong Facebook, no? Ang atong radio 540 kHz, DYRB Radio Pilipino Cebu. So pwede na ninyong paminawon diha. Ug kung kamo naa sa mga kabungturan nga naamoy mga radyo ug makaabot kaninyo ang inyong mga inyong antina to taas bang transmitter sa DYRB, mabati ninyo kami sa unang dial sa inyong radyo 540 kHz, no? O kung wala na amo sa Facebook, pwede rin mo mamati ni ana mas klaro sa Facebook. Amen? Amen. Ang live. O pwede mi ninyong sundan, isubscribe mi ninyo palihog diya sa ato ang YouTube, ang kamatuoran sa Biblia. Amen. O daghang kaayong salamat.
ug ang Dios magapanalangin o magapadayon sa pag-uban kaninyo ang iyang grasya, ang iyang pagkamangyatagon ug ang iyang pagkamaluluyon mag-uban kanatong tanan hangtod pa sa atong mga kaliwatan nga sumusunod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ag amen. Ag amen. Praise the Lord. God bless us all and we love you all. Bye-bye. Shalom. Shalom.